नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती मजालिम को लेकर बैनुल-अक़वामी सतह पर मच रहे हाहाकार के अलावा सियासी और समाजी सूरत हाल पर तहकीकाती रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में बलोच, सिंधी और पश्तूनों की अगवाकारी पर मचा दुनिया भर में हाहाकार। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के झूठे हुकूमती दावों पर लोगों में गम और गुस्से का गुबार। और कराची में बिजली करंट से जाँ बहक लोगों के खानदानों ने लगाई इंसाफ की गुहार। सबसे पहले बात उस बलूचिस्तान की जहां 1948 में पाकिस्तान के जबरन कब्जे के बाद से ही आज़ादी की तहरीक जारी है, लेकिन बलूचिस्तान पर काबिज पाकिस्तानी फौज और ISI जैसी खुफिया एजेंसियां आज़ादी की मांग करने वाले बलूचों की नस्ल कुशी की साजिशें कर रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म और जबर के खिलाफ आलमी सतह पर आए रोज एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। जर्मनी और नीदरलैंड में हुए पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहरों पर पेश है ये रिपोर्ट। ये एहतजाजी मनाजिर हैं जर्मनी के शहर केमेनिट्ज के, और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ सरापा एहतजाज मुजाहिरीन हैं जिला वतन बलोच लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनान। खास बात ये रही कि जर्मनी में बलोच नेशनल मूवमेंट यानी BNM की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरे इंटरनेशनल डे ऑफ डिसअपीयर्ड पर्सन्स 30 अगस्त को किए गए, और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती मजालिम, खुसूसन बलोचों की जबरन अगवाकारी और मां बराए अदालत कत्ल पर यूनाइटेड नेशन समेत इंसानी हुकूक के तमाम आलमी इदारों से संगीन नोटिस लेने की गुहार लगाई गई। How unfortunate it is that in today's era, in globalization era, and in this period, Baloch are protesting for something which is very unfortunate, that Pakistan is enforcedly disappearing thousands of Baloch activists in Pakistan. And on the other hand, when we see the global world, they are silent over such a big humanitarian crisis. It is of a real shame. We expect the international community, we expect the human rights champions to intervene in such an era and help Balochistan to end such enforced disappearances. बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के चारों सूबों की महकूम कौमों के अगवा बराए कत्ल के वाकयात में होशरुबा इजाफे को लेकर इंटरनेशनल डे ऑफ डिसअपीयर्ड पर्सन्स के मौके पर जर्मनी ही नहीं बल्कि नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टरडम में भी पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। यही नहीं, अगवाशुदा अफराद के आलमी दिन पर बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा और सिंध सूबे की राजधानी कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में लापता अफराद के लवाहिकीन की जानिब से मुजाहिरे किए गए। मुतासिरा खानदानों ने बताया कि वो अपने बेगुनाह लापता अजीजों की बाजियाबी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड हैं 6 साल हो गए, 7वां साल शुरू हो गया है मेरे हस्बैंड को, और सक्खर गए थे वो शादी में, और वहाँ से उठाया, और हालांकि हम सब ने देखा कि हमारे सामने वो रेंजर्स वाले उन्हें लेकर गए, लेकिन उसके बाद से 6 साल हो गए और 7वां साल शुरू है, लेकिन अभी तक कुछ ना मुलाकात करवाइए ना बोलते हैं, और अगर कोर्ट में जाते हैं तो उस पर लिख कर दे देते हैं कि हमें वो रिक्वायर्ड नहीं था इसलिए हमने नहीं उठाया, और हमारे पास कोई एंट्री नहीं है।
कैसे एंट्री नहीं है, आप हमारे सामने उठा के लेके गए, आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास नहीं है वो? तो क्या मतलब है, आपने कहाँ कर दिया भाई? अगर वो कोई गलती की है, कोई गुनाह किया तो आप अदालत में पेश कर दें। आप सोच सकते हैं 3 बेटियां, उनकी सबसे छोटी बेटी है ये मेरी, और जब उनको लेके गए थे 2.5 साल की थी 2.5 साल की थी जब, और आज ये इतनी बड़ी हो गई है। और आप सोचेंगे इसको क्या याद होंगे इसके बाप, कि इसके वालिद कहाँ हैं, किस हाल में? कोई ईद, कोई शबरात ऐसी नहीं गुजरती जो हमारी तकलीफ में हम रोते नहीं है उस रात को। मेरे अब्बू को पहले 10 जुलाई 2017 को उठाया गया था, फिर 16 दिन बाद मेरे अब्बू को आज़ाद कर दिया गया। अब 11 नवंबर 2019 को मेरे अब्बू को दोबारा उठा गए इस मुल्क के रियासी इदारे, और मेरे अब्बू को 2 साल गुजरने के बावजूद उसका कुछ पता नहीं चला है। हमें इनसे पूछते हैं कि आपने ये कोर्टें बनाई है, वो किस लिए बनाई है? अगर मेरे अब्बू पर कोई भी केस है तो उसे अदालत में पेश किया जाए और उसे जल्द से जल्द आज़ाद किया जाए। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची के। यहाँ बलोच यकजहती कमेटी, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स, वॉइस फॉर सिंधी मिसिंग पर्सन्स, सिंधी सजग फोरम और पश्तून प्रोटेक्शन फोरम की जानिब से मुश्तरका तौर पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इंटरनेशनल डे ऑफ डिसअपीयर्ड पर्सन पर कराची में मुश्तरका एहतजाजी मुजाहिरों में शरीक हजारों सियासी, समाजी और इंसानी हुकूक कारकुनों ने बैनुल अक़वामी बिरादरी से इंसाफ की गुहार लगाई। खास बात ये रही, इस मौके पर कराची में लॉन्ग मार्च भी किया गया, जो रफ्ता रफ्ता सिंध गवर्नर हाउस तक पहुंचकर अवामी इज्तिमा में तब्दील हो गया। लापता अफराद के लवाहिकीन ने कहा कि पाकिस्तानी हुक्मरान उनके प्यारों को बाजियाब तो कर रहे हैं, लेकिन खुफिया अजियत खानों में मापराए अदालत कत्ल करके उनको लाशों की सूरत में बाजियाब कर रहे हैं। लापता अपराध बाजियाब होते तो मिल रहे हैं, लेकिन इस शक्ल में, इस तरह की मसबशुदा लाशों की शक्ल में हमें मिल रही है। ये कौन सा इंसाफ है? इक़्तिदार में आने से पहले जो आप लापता अफराद की बाजियाबी की बात करते थे, क्या आप इसी बाजियाबी की बात करते थे? क्या आप इस तरह हमारे लोगों को बाजियाब करना चाहते हैं? क्या आप समझते हैं कि आप इस तरह की मसबशुदा लाशें बेचते हैं तो यो लवाहिकीन होते हैं, वो दिन रात तड़प रहे होते हैं अपने प्यारों के लिए, जिनके लिए एक एक लम्हा सदियों सालों जैसी होती है। क्या आपको अंदाजा है कि उन पर क्या गुजर रही होती है? पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती बर्बरियत को लेकर चारों सूबों में हाहाकार मच रहा है। लापता अफराद के अहले खाना का कहना है कि जब से पाकिस्तानी इख्तिदार पर आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली इमरान खान की हुकूमत काबिज हुई, उसके बाद से रियासती दहशतगर्दी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जबरन अगवा किए गए लापता सिंधी, बलोची और पश्तूनों के मुतासिरा खानदानों की चीखों पुकार पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन पार्लियामेंट, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे इंसानी हुकूक के आलमी इदारों को महकूम कौमों की नस्लकुशी रोकने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना चाहिए। तभी पाकिस्तान में बसने वाले बलोच, सिंधी और पश्तून जैसी महकूम कौमों को पंजाबी बालादस्ती के मजालिम से निजात मिल सकेगी, वरना पंजाबी बालादस्ती से अजीरन महकूम सूबे भी बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान से अलहदा हो जाएंगे। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के मईशत मुस्तहकम होने के दावों का। हालांकि पाकिस्तानी फौज के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान ने मुआशी हालात में बेहतरी के ये दावे अपनी हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर मुनक्किदा जलसे में किए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम और अपोजिशन जमातों ने इमरान खान हुकूमत के झूठे दावों पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया।
خوشی اور جوش و خروش کے اظہار کا یہ نظارہ ہے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا۔ پاکستانی اقتدار کی طاقت کے نشے میں چور عمران خان کی حکومت کی جانب سے منائے گئے جشن کا۔ خاص بات یہ رہی کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے یہ جشن 3 برس مکمل ہونے پر منایا اور اپنے کابینہ وزراء کے لاو و لشکر اور پارٹی کارکنوں کے ہمراہ بند ہال میں منائے گئے اس جشن میں حسب دستور پاکستان میں معاشی ترقی اور خوشحالی لانے کے دعوے کیے گئے۔ آج ہمارے جو اکانومی، جو انڈسٹری جو اٹھاتی ہے اکانومی، اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 18% ہوا ہے۔ یہ 10 سال کے بعد ہماری اتنی تیزی سے انڈسٹری اوپر جا رہی ہے، جس سے لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے۔ اور ہمارا جو کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے جو سب سے زیادہ روزگار دیتا ہے، اس میں سیمنٹ 42% اس کی سیلز بڑھی ہے۔ ہمارے جو ایگریکلچر ہے 1100 ارب روپیہ ہمارا اضافی کسانوں کے پاس کیا ہے، اضافی کیا ہے، اور وہ نظر آتا ہے کہ ریکارڈ ہماری موٹر سائیکلوں کی بکی ہیں، ریکارڈ ٹریکٹر ہمارے بکے ہیں، اور گاڑیوں کی سیل 85% بڑھ گئی ہے۔ ٹویوٹا نے اپنی ساری تاریخ میں اتنی گاڑیاں نہیں بیچی جو آج بیچی ہیں۔ اس کا مطلب کہ لوگوں کے اندر خوشحالی آ رہی ہے۔ لیکن پاکستانی عوام نے آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں مالی حالات میں بہتری کے دعووں کو پوری طرح بے بنیاد اور جھوٹا بتایا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کے نئے پاکستان اور ریاست مدینہ سے تو پرانا پاکستان اچھا تھا۔ پرانے پاکستان میں انہیں روزگار اور 2 وقت کی روٹی تو نصیب ہوتی تھی۔ غریب کا جینا حرام ہو گیا، اس ملک میں رہنے کے قابل نہیں رہا، جیسا عمران خان نے کہا کہ اس ملک میں کوئی غریب نہیں رہیں گا، تو اس کا مطلب بالکل یہ ثابت ہوا اس کو نہ رہنے کا پروگرام یہی تھا کہ اس کو مارو، بھوکے مار کے رکھ دو۔ تو ہم لوگ ابھی بالکل سارے غریب لوگ بھوکے مار کے کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی بچوں کا فیس پے نہیں کر سکتا ہے، کوئی روٹی اور سالن کے پیسے کسی کی جیب میں نہیں رہا، کیا رہیں گے اس ملک؟ ہم اس سے درخواست کر دیں کہ مہربانی کر کے اس چیزوں پہ حکومت پاکستان کی طرف اس کو کوئی توجہ دے، جو غیر قانونی منافع خور ہے ان کے خلاف کارروائی کرے۔ ابھی تو ہر چیز کی فصل بہترین ہے، پانی بارش سیلاب آیا ہوا ہے، سب آیا، اس کے بعد تو فصل بہت اچھی ہوئی بھی ہے، مگر وہی جو ہے اپنے جو ہے سب اپنا جو بلیک میلنگ کرنے کے خاطر اسٹاک کیا ہوا، اس کی وجہ سے مہنگائی ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں کہیں۔ حکومت کو سب پتہ کہنے کی ضرورت کیا ہے، حکومت کے پاس کتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، فالتو تھوڑی بیٹھے ہیں، کام کے لیے بیٹھے ہیں نا، مگر نظر صرف کر کے بیٹھے ہوئے، آنکھیں بند کر کے پٹی باندھ کے۔ آٹا توبہ کرو جی، توبہ توبہ، کانوں کو ہاتھ لگائیں، آٹا کھانا پینے کی چیزیں غریب آدمی کے لیے مصیبت ہے، غریب آدمی نہیں پورا کر سکتا، کہاں سے حکومت ہے ہی نہیں، کون سی حکومت ہے یہاں؟ حکومت تو وہ تھی جن کو انہوں نے چور کہہ کے ڈاکو کہہ کے بگا دیا، جن کو چور اور ڈاکو بولا ہے وہ تھے ہمارے محسن۔ یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی حکمرانی والے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کے۔ خاص بات یہ رہی کہ لاہور میں مینار پاکستان پر آٹو رکشہ ڈرائیورز یونینز کی جانب سے عمران خان حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے، اور لاہور میں سراپا احتجاج آٹو رکشہ ڈرائیورز نے معاشی ترقی اور مہنگائی پر قابو پانے کے کھوکھلے حکومتی دعووں پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستان میں اپوزیشن پارٹیوں کی جانب سے بھی عمران حکومت کی 3 برسوں کی ناکامیوں پر سخت تنقید کی گئی۔ جب سے یہ عمران خان ہے، آٹا مہنگا، چینی مہنگا، حالات یہ ہو گئے، کرائے بڑھ گئے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ پیٹرول کو دیکھو کہاں گیا، ملک کا حالات دیکھو کہاں جا رہے ہیں، لوگ روڈوں پہ بھیک مانگنے لگ گئے، اتنے حالات خراب ہو گئے، غربت ہے۔ اس سے تو نواز شریف اور زرداری اچھا تھا۔ اگر حکومت صحیح چل جائے گا ٹھیک ہے، اگر نہیں چلے گا حکومت میں کیا فائدہ لوگوں کا؟ سارا غریب لوگ تھا، غریب لوگ بہت پریشان تھا۔ اب تم خود دیکھا تھا یہ حالات ہے نا، ہر لوگ بے روزگار ہوگا، ہر بندہ بے روزگار ہوگا، غریب لوگ بے روزگار ہوگا، کمپنی بند ہوگا، حکومت کو تنہا پورا ملے گا، حکومت کے فوج کو تنہا پورا ملے گا، عوام کیا کرے گا؟
کارکردگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ اچھا کچھ برا یا کچھ اچھا، اس کو تو کارکردگی کہنا ہی نہیں چاہیے، اس کو تو تباہی اور بربادی کہنا چاہیے۔ پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں نہ کبھی اتنی نااہل گورنمنٹ آئی ہے، نہ کبھی اتنی نالائق گورنمنٹ آئی ہے، اور نہ کبھی اتنی بے حس گورنمنٹ آئی ہے کہ مجھے بتائیں 3.5 سال میں 3 سال میں کبھی کسی نے ایک دفعہ بھی یہ خبر سنی کہ آٹا سستا ہو گیا ہے، چینی سستی ہو گئی ہے، پیٹرول سستا ہو گیا ہے، یا ڈیزل سستا ہو گیا ہے، یا بجلی کے بل جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں، یا کوئی بہتری آئی ہے؟ پاکستانی عوام اور اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ بڑھتے سیاسی عدم و استحکام اور لاقانونیت کے چلتے اشیاء خوردنوش کی مہنگائی نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹپتلی عمران خان کی حکومت میں مافیا گروہوں کی بھرمار ہے۔ یہ سچائی پاکستان میں آٹے اور چینی بحرانوں کے تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ سے پوری طرح منظر عام پر آ چکی ہے۔ پاکستان میں مہنگائی کو لے کر ہر طرف مچ رہے ہاہاکار پر وزیراعظم عمران خان نے اپنی پارٹی پی ٹی آئی کے کارکنوں کی ٹائیگر فورس تک بنائی، لیکن عمران خان کی ٹائیگر فورس میں شامل بیشتر افراد خود ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری میں ملوث پائے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی حکومت اپوزیشن جماعتوں اور میڈیا کو خاموش کرنے کے لیے تاناشائی حرب اختیار کر رہی ہے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے کہ الیکٹرک کمپنی کے خلاف کراچی کے باشندوں کے شدید احتجاج کی وجوہات۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کے ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر۔ پاکستان کے جبرن قبضے سے آزادی حاصل کرنے کے لیے الحائدگی کی تحریک چلانے والے بلوچستان صوبے کے پہلے وزیر اعلیٰ سردار عطا اللہ خان منگل کا انتقال ہو گیا۔ 93 سال کے عطا اللہ خان منگل کراچی میں ایک نجی ہاسپٹل میں علاج کے دوران 2 ستمبر کو انتقال کر گئے تھے۔ دوسرے روز بلوچستان کے معروف سیاسی رہنما سردار عطا اللہ کی میت کو ان کے آبائی قصبے واد میں نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا۔ سردار عطا اللہ خان مینگل بلوچستان نیشنل پارٹی کے بانی تھے اور موجودہ دور میں ان کے بیٹے سردار اختر مینگل بلوچستان نیشنل پارٹی کی سربراہی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ سردار عطا اللہ خان مینگل کی نماز جنازہ میں سیاسی لیڈران اور کارکنان نے ہزاروں کی تعداد میں حصہ لیا۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں بجلی کی آنکھ میں چولی کو لے کر مقامی لوگوں میں غم و غصے کا غبار زور پکڑ رہا ہے۔ اس غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے متاثرہ لوگ سڑکوں پر حکومت مخالف احتجاج کرتے رہے ہیں۔ خیبر ضلع کی باڑہ تحصیل میں سراپا احتجاج مقامی لوگوں نے کہا کہ روزانہ 18 سے 20 گھنٹے تک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے ان کا جینا محال کر دیا ہے، لیکن صوبائی حکومت اور خصوصاً بجلی محکمے کے حکام نے لاپرواہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی پی ایم ایل این کراچی میں 2 دھڑوں میں تقسیم نظر آئی۔ یہ سچائی کراچی میں پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر مفتاح اسماعیل کے مخالف گروپ کی جانب سے شدید احتجاجی مظاہروں سے سامنے آئی۔ پی ایم ایل این کے مخالف گروپ نے پاکستان کے وزیر خزانہ رہ چکے مفتاح اسماعیل کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہی نہیں کیے بلکہ ان کے دفتر پر دھاوا بول کر جم کر توڑ پھوڑ کی۔ اس کے بعد مفتاح اسماعیل کے پارٹی سے الگ ہونے کی افواہیں بھی سامنے آئیں، لیکن پی ایم ایل این نے ان افواہوں کی تردید کی۔ پاکستان کے سندھ صوبے کے جیکوب آباد ضلع میں خسرہ وبا کے پھیلاؤ کے باعث حالات بے حد سنگین ہو چکے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے ذرائع کے مطابق اب تک 90 سے زیادہ بچوں کی اموات ہو چکی ہے اور موجودہ وقت میں سینکڑوں بچے خسرہ وبا سے بری طرح متاثر ہیں، لیکن سرکاری ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کے پاس علاج کی جدید سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے متاثرہ بچوں کے والدین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا سندھ صوبائی حکومت کو ہنگامی بنیاد پر ہاسپٹلز میں جدید سہولیات مہیا کرانے پر توجہ دینی چاہیے۔ مائنورٹی ڈے کے موقع پر مہاجروں کی سیاسی پارٹی ایم کیو ایم یعنی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے کراچی آرٹ کونسل میں ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ اس سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ان کی پارٹی شروع سے ہی اقلیتوں کا احترام کرتی آئی ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول نے بتایا کہ ان کی پارٹی جاگیرداروں،
बड़ेरों और सरमायादारों की बजाय गरीबों और महकूम कौमों के रहनुमाओं को हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाने को तरजीह देती है। इस सेमिनार से MQM की लीडर मंगला शर्मा और नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के मेंबर जयपाल छापिया समेत दीगर शख्सियात ने पाकिस्तान में अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक बंद करने की अपील की। अब बात पाकिस्तान में हुकूमती बदउनवानियों के दस्तूर की, क्योंकि इस दस्तूर की वजह से पाकिस्तान के गरीब खानदान शदीद खमियाजा भुगत रहे हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची में निजी बिजली कंपनी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सिविल सोसाइटी के एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह रही KEC यानी कराची इलेक्ट्रिक कंपनी की मुजरिमाना गफलत, क्योंकि KEC के बोसीदा बुनियादी ढांचे और लापरवाह रवैये के पेश नज़र मानसूनी बारिशों में हर साल दर्जनों अफराद की जानें तलफ हो जाती हैं। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची के। कराची में के इलेक्ट्रिक की गफलत की वजह से अपने अजीजों की बेवक्त मौत पर रंजो गम से निढाल मुतासिरा खानदानों के। कराची में बिजली सप्लाई करने वाली निजी कंपनी के इलेक्ट्रिक के बोशीदा निजाम और लापरवाह रवैये की वजह से मानसूनी बारिश में करंट लगने से दर्जनों लोगों की जानें तलफ हो गईं, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। लिहाजा कराची के तमाम मुतासिरा खानदानों ने रज़ाकाराना तंजीम JTC फाउंडेशन के बैनर तले के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने वाली इमरान खान की हुकूमत से इंसाफ की गुहार लगाई। आप लोग इंसाफ के तकाज़ों को पूरा कीजिए, वरना आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप जानते हैं कि हुक्मरान की गर्दन पे ये सारे खून आ जाएंगे। आपको जवाब देना होगा, आपको इनके कान ऐंठने होंगे। आप ये जरूर कीजिए, आप मदीना की रियासत बनाने चले थे, आपने क्या किया? मदीना की रियासत ऐसे बनती है, आप चोरों के डाकुओं के पैसे से अपनी जेबें भरेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा, मुझे बताइए। ये दर्द किसी को ना मिले और ये के इलेक्ट्रिक वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये कह रहा है कुंडा डाल ले, तो बस तक भाई ताजियत के लिए तो घर पे आ जाओ। ताजियत के लिए भी कोई नहीं आया। ये जफर अब्बासी भाई, इन्होंने बड़ा कोऑपरेट करा और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। फारूक सत्तार साहब भी आए, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और इमरान खान मेरा फेवरेट था, 92 का वर्ल्ड कप देखा था मैंने, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है यार, भाई कुछ कर लो मुल्क के लिए। कराची में पिछले बरस की तरह इस बार तेज बारिशों की वजह से सड़कें तालाबों में तब्दील हो गईं। जगह जगह पानी भरने से एक तरफ लोगों की रोजमर्रा जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई और बारिशों से निपटने के लिए इंतजामिया और के इलेक्ट्रिक की तरफ से एहतियाती इक़दामात की अनदेखी के चलते बिजली की खस्ताहाल तारें हादसों का सबब बनती रही। इन हादसों में अपने प्यारों की जानें गंवाने वाले मुतासिरा खानदान के इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की कोशिशें करते रहे, लेकिन पुलिस FIR दर्ज करने में टाल मटोल करती रही। आखिरकार शदीद एहतजाज के बाद पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन कार्रवाई करने से कतरा रही है। कानून का हाथ हरकत में आए और इंसाफ के तकाजे पूरे हो, और उसके लिए अगर उनके एहतजाज को सुनकर FIR काट दी गई है और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ काट दी गई है, तो अब गिरफ्तारियां भी अमल में आनी चाहिए, ये मुकदमा भी आगे बढ़ना चाहिए और जो कातिल हैं उनको इंसाफ के कटघरे में पेश किया जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अब ये जिम्मेदारी, अब ये चैलेंज तो हुकूमत का भी है, रियासत का भी है, कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी है कि ये अब उनकी अमलदारी का सवाल है। के इलेक्ट्रिक के तई हुकूमत के नरम रवैये से ये सच्चाई बिल्कुल वाज़े हो गई कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत हो या फिर सूबाई हुकूमत, दोनों के इलेक्ट्रिक को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। यही वजह रही कि JTC फाउंडेशन जैसे गैर सरकारी इदारे को कराची में के इलेक्ट्रिक की बिजली तारों से करंट लगने में जाबहक बच्चों की अलामती लाशें लेकर शदीद एहतजाजी मुजाहिरे करने पड़े।
JDC के ओहदेदारों ने बताया कि हुकूमत की तरफ से उन्हें एहतजाज से रोकने के लिए धमकियां मिल रही हैं, लेकिन वो इन धमकियों से डरकर पीछे नहीं हटेंगे। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और शहरी हुकूमत तीनों को के इलेक्ट्रिक बहुत बड़े पैमाने पर पैसा दे रही है, जिसकी मिसालें भी मौजूद हैं, जिसके सबूत भी मौजूद हैं और इनके सोशल मीडिया पर भी इस चीज़ का एतराफ़ किया गया है बार बार कि के इलेक्ट्रिक हमें वाफिर मिकदार में पैसा देती है इलेक्शन कैंपेन के लिए। यही वजह है तीनों सियासतदान, तीनों पार्टियों के सियासतदानों के मुंह से कोई एक लफ्ज नहीं निकल रहा है। न वजीर आला, न गवर्नर सिंध, न शहरी हुकूमत में कोई वजीर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। उल्टा हमें समझाया जा रहा है मुख्तलिफ बहानों से कि इस केस से पीछे हट जाओ वरना मार दिए जाओगे, जाली केसेस में उलझा दिए जाओगे या गायब कर दिए जाओगे। हम JDC जब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा इनके लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। आज हमने अलामती मैयतें यहाँ ली हैं, इससे पहले अलामती मैयतें लेकर हम ईसा नगरी कब्रिस्तान के बाहर बैठे, हम सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर बैठे। शोहदा की फैमिलीज रुस्वा हो रही हैं, जलील हो रही हैं, लेकिन यहाँ का कानून हरकत में नहीं आ रहा। पाकिस्तान में ये कौन सा कानून है कि 17 FIR कटने के बाद भी मोनिस अलवी व दीगर के इलेक्ट्रिक के आला अफसरान आजाद घूम रहे हैं। कराची के मुतासिरा खानदानों ने कहा कि पाकिस्तान का हुक्मरान तबका गुज़िश्ता 7 दहाइयों से कौमी दौलत की लूट खसूट कर रहा है, लेकिन उसने गरीब आवाम को दरपेश मुश्किलात का अज़ाला करने और उन्हें बुनियादी सहूलियात मुहैया कराने पर कभी तवज्जो नहीं दी। पाकिस्तानी हुक्मरानों के फरेबी वायदों और सरकारी महकमों में बदउनवानियों के बोलबाले की वजह सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि चारों सूबों में ही हर साल सैकड़ों अफराद की जानें मुख्तलिफ हादसों में चली जाती हैं। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान कभी सैलाब तो कभी खुश्क साली जैसी कुदरती आफात में बैनुल अक़वामी बिरादरी से माली इमदाद हासिल करने के लिए मगरमच्छ के आंसू तो बहाते रहे, लेकिन खस्ता हाल बुनियादी ढांचे की बेहतरी को हमेशा नजरअंदाज करते रहे। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं DD कश्मीर, एहसास कश्मीर का।